Hello guys, welcome back to a new video, and today we are playing escaping granite head. So, tara na. Oh my god. Awa ang avatar natin. Oh my god. Oh my god, bahala ka diha. Salamat sa Ginoo. Oh my god diha. Asata. Oh my god, asata. Oh my god, may ulo. Oh my god, may ulo. Salamat. Oh, thank you. Yes, walang ulo. Di ba? Patay yun. Patay karon. Patay. Namatay na pod. Wala na. Oh, patay. Yes, salamat. Oh my god, oh. Oh my god, oh, wag kang mag-ano, call, kalmahi daw, B. So, naana ta sa stage 2. Oh, diba? Naana sa... ayan. Oh. Loh, stage. Oh my god, may ulo, may ala. Yes, salamat. Oh my god. Bahala ka diha. Oy, bahala ka diha. Oh my god, may ulo. Asata. Oh my god, asata. Yes, salamat. Oh my god. Ala, patay. Namatay na po. Diba? Oh my god. Yes. Di karata. Maagto ko na. No. Ayaw ko nga. Yes. Oh my god. Ala, may ulo. Yes. Karata kay OE. Kay OB man siya, guys. Bahala ka diha. Tura. Bahala ka diha. Patay. La. Namatay na po. Namatay. Grabe, hoy, namatay man. Bahala ka diha. Ha. Naana to sa stage 3, guys. May part 2 to, guys, may part 2. Ala, moambak na lang ta. Oh my god, moambak na lang. Salamat. Walang ulo, guys. Hala, oy, kalaina ba? Oh my god, lala. To be continue. Oh my god, hala. Thank you, salamat. Hala. Oh, hala. Nano man na ay. Naina po mga ano, guys. Kala ko mo dira. Ay, bakla. Ay, bakla. Salamat sa Ginoo, bakla. Bakla ka di. Uy, thank you sa manutlod. Ay, patay. Patay ka di, Oh, asa ko nakakita nga laki nga bakla nga isi tower ba? Isi tower. Oo. Yeah. Paano ako? Late na ako sa school. Diba? Late. Oh my god. Patay.
patay na ron pa. Wa na ron. Lag, sinaot si auntie, oh. Wa na, patay na ron. Wa na ron. Wa na ron. Salamat sa Ginoo. Yes. Oh my God. Oh. Namatay, ah. Namatay. Dapat dili ko mamatay. Oh my God. Patay. Ay my God. Oh my God. Patay. Namatay na po. Patay. Oh, salamat. Thank you. Oh, galing. Oh, patay. Natin na sa stage 4. Basta lang 5 tayo guys. Dito guys ha. Oh my God. Ay, kalaina. Oh, kalaina. Oh. Hila, uy. La. Patay. Yes, salamat. Thank you. Ay! Patay na ron. Wa na. Patay. Oh my God. Ay, patay. Oh, thank you. Lah, hindi ko kasaka. Lah, kabugata ko ba? Yes, salamat. Yes, salamat. Namatay. Namatay. Oh my God, la. Yes, walay ulo. Oh my God. Ito, walay ulo. Oh my God. Laoy, kalaina ba? Kalaina ba, oh? Istiga. La. Oh my God. Oy, salamat. Yes, salamat. Thank you. Oh my God. May ulo. Bahala ka diha. May ulo. Yes. Thank you very much. Oh my God, pasaka. Tadi ay, pasaka. Oh, abi mo ha. Dili mo ko maloko da. Dira. Oh my God. Oh my God. Wow! Sorry, just at stage 6 to guys. And basta lang tayo stage 6. Hala, nano man nga may buhok naman ni. Sabi ko ba kay kalbo lang permi. Oh my God, si uncle, si auntie. Ah, oh my God. Oh, yes. Tama ko. Bahala ka diha. Oh my God, bahala ka diha. Call, ayaw ko magano call. Bahala ka diha. Oh my God, bahala ka diha, guys. Oh my God, na hala, na trap na po. Ay, patay na po. Patay. O namatay na po do. Patay na po do. O ba, abi mo diha. La, naglinibot na po. Kakaumangon ba kita? Oo. Bahala ka diha. My God! Namatay na po do. Namatay. Oo. Oh my God. Nagalag ko. Oh my God. Bahala ka diha. Patay na po. Nano man glass naman ni. Nano man di ay. Oo, bahala ka diha. Ay, asa na mo agto? Astiga. La.
Yes, yes, ay, baliskad. Dito ta, oh, di ba? I'm so smart. I'm so smart talaga. Oh, oh, ayaw kong kuhanin yan. Oh, muambak na lang di. Muambak na lang. O, tira, tamaan. Oh. Dahil, oh, di ba, nahulog. Pagka, ano. Ay! O, di ba? Sila. Yes, thank you. Hoy, wala pa ko kasulod. Hoy, pasudla daw, Biko. Ladi ko pasudlon. Yes, thank you. Oh. Namatay na po doon. Namatay na po. Yes. Oh my God. Oh my God. Ano na to? Bahala dia. Oh my God. Yes, thank you very much. Yes. Oh. Da! Namatay na pod. Wa pangani. Namatay. Pilangera ka talaga, Uncle. Oh, pilangera naman si Uncle, oh. Asa. La, diri, ah. Yes, salamat. Nakalusot pa ko. Hoy, pagdali daw, Bi. Bahala ka na. Buhaya ka maambak. Yes, thank you. Yes. So guys, sana na-enjoy yung pag-watching and sana nag-enjoy kayo sa aking video ngayon and bye-bye guys, and like nyo na rin yung video na to and subscribe na kayo sa akin and bye-bye, thank you very much, bye-bye.